दलगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में 100 दिनों के काम के पैसे न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने शिकायत की कि काम हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, फिर भी अभी तक 100 दिनों के काम का बिल नहीं मिला है। इस दिन श्रमिकों ने ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं को कार्यालय में प्रवेश करने से भी रोका। बाद में उन्होंने दलगांव ग्राम पंचायत प्रधान आनंद खड़िया को ज्ञापन भी सौंपा। दलगांव ग्राम पंचायत प्रधान आनंद खड़िया ने मामले को देखने का वादा किया है। दलगांव से रंजित रॉय का रिपोर्ट, डूअर्स तक। প্রায় 6 মাস হয়ে গেছে। 6 মাসের বেশি হচ্ছে যে আমাদের লেবার পেমেন্ট হচ্ছে না, তার উপর আমাদের সুপারভাইজার পেমেন্টের তো কথাই ভুলে যান যে সুপারভাইজার পেমেন্ট তো অনেক দিন বহুদিন হয়ে যাচ্ছে যে সুপারভাইজার পেমেন্টও নেই, তার উপর থেকে লেবার পেমেন্ট নেই। আর লেবারদের কাছে আমাদের 100 দিনের কাজ করাতে গিয়ে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। ওরা বলে কি তোমরা ভালো মতন কাজ করতেছো না, যে টাকা আমরা পাচ্ছি না, তোমাদের ভুল ভ্রান্তি আছে। তো ওরা তো জানে না, আমাদের তো বেশিরভাগ এখানে বাগানেরই লেবার আছে, ওরা তো জানে না যে এই টাকা কোত্থেকে আসতেছে, কীভাবে দেরি হচ্ছে। তো আমরা সেই জন্য আজকে এই ধর্মঘট করলাম যে আমরা যতক্ষণ না আমাদের এই ডেপুটেশন প্রধান সাহেব গ্রহণ না করে ততক্ষণ আমরা কাউকে জিপি স্টাফকে ভেতরে ঢুকতে দিব না। কোনো একটা সিদ্ধান্ত হোক। আর আমাদের এই ধর্মঘটটা ব্লকে যাক, ব্লক থেকে ডিস্ট্রিক্টে যাবে। আর উনারা এখন কি সিদ্ধান্ত নেয়। बेटेश्वर एजुकेशन सेंटर 10वीं व 12वीं पास युवा युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ ANM नर्सिंग कोर्स के साथ फिजियोथेरापी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कोर्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।